ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦୂର ସହର ମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଗାଁରୁ ପଠାଇଥିଲେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୋ ନନାଙ୍କୁ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଜୁଆ ଖେଳରେ ପଳେଇବ, ତମେ ତୁମ ପଇସାକୁ ପୋଡ଼ୁଛ, ତାଠୁ ଭଲ ସେଇ ପଇସାକୁ ତମେ ରଖିଦିଅ, ଯୌତୁକ ଦେଇକି ଝିଅକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଖାଲି ଝିଅର ବୟସ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଗଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି କେମିତି ସେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିକି ବି ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ମୋ ପଢ଼ାକୁ ରୋକିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି କ'ଣ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ନା, ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା କେତେ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୟାପସନ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଚାକିରି କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ, ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ କୌଣସି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରୋଗେଟ୍ କରୁନି। ମୋ आई मो बो समस्ते प्राउड हाउस वाइफ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। बट गोटे झीर बहुत सारा स्वप्न थाए जितेबाला आपन को बाहा शाशु घरे हो, जितेबाला आपन को कौन छोट छोट जिनस निज स्वामी हो कि ससुर घर हो पैसा मांगा पड़े, सेटा निज छोट भाई भौणी मान कि हो, निज स्वामी कि हो बा निज बाप घर कि हो, सदा बेले पैसा मांगा पड़े। किंतु जदि आप स्वाधीन होती ताहले सेटा आप निज इनकम करेंगे। ताहले चाकरीटा कौन केवल खाली गोटे पैसा पाई केबे भी नुह, चाकरी केवल पैसा पाई नुह, एटा आपन को समाज रे गोटे सम्मान दब। आपण जदि चाकरी हे स्वावलंबी हो पारुछंती ताहले आपण आपणक परि केते नारी को शिक्षित करि परिबे। देखंतु मु एबे गोटे शिक्षयित्री अछि, मु स्कूल को जाउची, मु पिला मानको कोन खाली पाठ पढ़ौची ना, ता सहित से मानको मोरल वैल्यूज भी सिखै पारुची, जहा द्वारा से माने समाज रे आगो को आहुरी तांको साई पड़िसा रे हो बा तांको फ्यूचर जनरेशन को हो समस्त को इंस्पायर करि परिबे। तो गोटे नारी केवल पैसा पाई चाकरी करे नहीं, से चाकरी करे समाजर बदलैबा पाई, निजर गोटे सम्मान प्रतिष्ठा करबा पाई, युवपीढ़ी मानू नुआ प्रेरणा दवापाई, आ समस्त गोटे नुआ अवलोकन बा चेहरा दवापाई। आप देखिए केते नारी केते को फील्ड रे आजिकल केते फेमस हो जाउछन, इवेन आम राष्ट्रपति भी जड़े नारी अच्छा, केते कौन एग्जांपल अच्छी मो कौन कहबी। तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। बी प्राउड ऑफ यू एंड बी प्राउड बीइंग ए वुमेन। थैंक यू।